ए बा बा की हले बा हमके भूख लागत है। भूख लागत है? हां बा भूख लागत है। भूख लागत है जदी की खाए के है हैं सब तो भासाई गेले एक भात बटुआ अटुआ एखन खाबे की देखोती नहीं चारों दिके पानी है पानी खा। अरे बाबू की हले पानी टेके बड़ा जोर देखोती जे तो की करबो रे रातुल हैं पानी टेके नहीं देखबो तो की टेके देखबो आरो देखे के कोनोई नहीं छे पानी देखे के लागी हैं देखो दे की रकम बान पानी होई गेले मोय तो साला गमे नहीं पाए रही घर में टाप टुपाई के डूब जाय रहा भले भी मोर बासल मके छोड़ के चल गेले मके नहीं बचाले लेकिन ओरा गेले कहां तार माने मैं घुमाई बोला जा गमे नहीं पाई मके के जन उठात रहे होले भी मैं गम नहीं पाई पीछे देखो तो पानी उठ गया है पीछे मैं कोनो रकम घर में उठाला तो कहां से आ गेले हिया। अरे बाबू तो नहीं बता रही गम पाछी नहीं मोय ना बिछना से भसाई भसाई के आ गेलो उके पीछे घर तो देख पालो हिया कुटाटे के धरलो और उठ के हिया बैठा की बताबो तो के मोरो एके हालत এখন আমাদের বা মা আমাদের বাবু ভাইয়া সব কাহা গেলে না পাতা ভাসালেন কি জান। हां এই তুই ওরকম বলছিস রে হ্যাঁ কি বলে যদি ওরা নাই থাকিলে তো পিছে কি করবে হ্যাঁ তোদের বাবু ভাইয়া মা যদি সব ভাষায় কে চলে যান তাহলে তো কি করবে ওরকম বলছিস তো কি রকম বলবো রে মোকে নাই সোচলেন মই কি সোচবো হ্যাঁ গেলেন তো গেলেন আর সব কথা গুলি মারতো একটা বাত না গম পাচ্ছি না মোর যে পিঙ্কি কাহা গেলে একবার হ্যাঁ মোর পিঙ্কি যদি কেনবাকে ভাষায় গেলে হলে তো মই আর কি বলবো তোকে জান দে দিব মই জান দে দিব পিঙ্কি যদি ভাষায় না হলে জান দে দিব মই পানি में আরো ঝাপাই দে মই। এই নাই নাই বাবু ওগুলা নাই কর আমরা এখন ইয়া দুই জন নাই জানতেন বাত করে ফতে है যদি তুই ডিপ ডিবা ভাষায় গেলে মই কার সঙ্গে বাত করব মকো তো ভয় লাগি না তোর যদি আত্মাটা আইবে খেলে আত্মাটা আইবে খেলে মই এখন করব কি মই মোর পিঙ্কি কে মই একদিন নাই দেখব মই ভাতে নাই খানা है हागे को नहीं जाइल मैं पिंकी के देख के मैं हागे जाइल अरे आज मैं तो साला की हालत में पड़ गेली देखोती चारों दिगे बान पानी मोर पिंकी के आ गेले। अबे साले মই যদি পিঙ্কি কে আর ঘুরে के देखे নাই बाबा হলে हैं এখন পিঙ্কি যদি ভাষায় গেলে হলে चला मैं की के करम मोर जान लगे मोर दिल के टुकड़ा लगे मैं ओके दिल से भागो ना लेकिन जे जिए हो लेकिन मोर पिंकी के मौके लगी तेरा तो जदी मोबाइल से बेलानी हले देना एक फोन लगाम चला गांडू हैं चला आदमी देखो तो यहाँ पानी में डूब है तो साला प्यार कर लिए तो मोर थी हैं आदमी कोतो पानी में कोतो कार की भाषाई गेले ओटा चिंता में है तो तोर प्यार कर चिंता में ही साला हराम ज्यादा गांडू न हले मैं तेरे को वही बोलते नहीं सोच रही तो मां बाप कहां गेले तो भाई कहां गेले नहीं तोर दादा है ने भाई तो नहीं के वही है साला तो मके हिया दम देती हैं तो मके दम देती जे जी हो मोर उगला कोनो मतलब नहीं मोर पिंकी से मतलब है हैं उके मैं शादी करम उके से छना पुता करम हैं उके से तो मैं जिंदगी पे आगे बढ़ाम अरे तो बोला थी बाकी सब बात दे जी हो तो मैं इतना दादागिरी से हिया बात नहीं बोल गम पछी न तो कार घर में उठी हैं बेटा कार घर में तो उठी हमिन करे घर लगे तो के मुई पिंकी के बारे में थोड़ा सा बोल लो जे तो माने तो तोर चित्रा में झाल लाग गेले ना अगर जदी तो कहीं आई घर ऊपर बैठ के ठाके मन है हले से चुपचाप से बैठ मैं जी बोलबो उठाई सुन अरे तो उल्टा फुल्टा नहीं करबे रातुल मोर से बुरा क्यों नहीं है बोल देती देख सब दिगे चारों दिगे पानी है पानी तो के जदी मैं यहां ठेल के गिरा देबो तो एनो छतरी मारक नहीं जानी दू इच्छा थावे घंटा बेसी दादागिरी से बात नहीं बोलबे और मोर पिंकी के बारे में एक टुकुन कोनो नहीं बोलबे बुझ पाती ना पानी हो जी हो मोर दिल के टुकड़ा लागे पाऊ जदी भाषाई गेली हले हैं मोर जिंदगीटा अधूरा हो जाबे तुगला बुझ पाती ना तुगला कोनो बुझ नहीं पाबी ना हैं तू कहां बुझ पाबी कोनो दिन तो प्यार करके देखले है दम पाबे रेंडुआई थाकबे तो रेंडुआई ने सुन तो की हले माने মই तो कोनो गमे नहीं पाई कल के दू बोतल बेसी खाई के घुमाई रहो जे साला राते रात इतना खतरनाक बान पानी होई गेले ने माने मोके तो डाउट लागो थे कि पाकिस्तान तो केनबा के डैम टा नहीं खुल देले तू इतना तो नहीं जानी हैं तू बोलत कि पाकिस्तान डैम टा खुल देले जो टकरान से बान पानी हले तबे हले पाकिस्तान ऊपर है हिंदुस्तान ऊपर है पाकिस्तान तो नीचे है हम ही ने पाकिस्तान के पानी रखाई परम हैं और आर हम इनके पानी की रकम खुली तो जानी नहीं इगला इगला ना जानी तो नहीं बोल दे मोर सामने देखो तो बान पानी में हम इनके भात बटुआ जितना कराई बटुआ बिछना सब भाषाई ले गेले अरे तो बोलत कि तो माने बात बोलत नहीं बोल दे मोर सामने सॉरी गलती हो गेले माने जे মই काल के बेसी खाई दे रही नहीं गमे नहीं पाई गो माने माने মই कहां ही एखोनो कहां ही उठाओ गम नहीं पाती से गम पाछी नहीं देखो तिने चारों दिगे पानी है पानी रास्ता कहां है कार घर कहां है ए एकटा बात न हांदेर जे ए की बोले बाबू कहां गेले এখন চিন্তা লাগতে बाबू कहां गेले हैं और हम इनके भोनी कहां गेले ओटा खबर नहीं केना बाबू कहां गेले भोनी कहां गेले ओकर पुटकू है हिया है हम सामने तब तो कोनो ओकरा खबर नहीं केना तो गम पाई जाना हे एगला कथा बात दे कहां गेले माने आहेन की जन कोन दिगे তুই আহি যখন গাছটা আহিয়েই ন হ্যাঁ গাছটা কোনো দিকে ভাতাই ভুসি গেলে ন ফল আরো নাই থাকি হ্যাঁ ফল তো আরো গাছ আহে যখন ফল তো আরো হবে কি গেলেন তো গেলেন চাইক দে আরো একটা তো আহে না কি বলে আমাদের ফুটকু গাছটা থাকলেই তো হবে না গাছটা যখন আহি আরো ফল দিতেই থাকবে এ বা বা কি হলে বা আমাকে ভুক লাগত है ভুক লাগত है हां बा भूख लागत है भूख लागत है जदी की खाए के है हैं सब तो भासाई गेले एक भात बटुआ अटुआ एखन खाबे की देखोती नहीं चारों दिके पानी है पानी खा पानी खा बोलत है पानी खा बोलत है तोरा तो कम से कम जाने के लगे हैं तोरा तो बुढ़ा बुढ़ी आदमी लगी केतो जुग जुग के ये कोखन कितना डांगर बान पानी है सब गम पाई लगे तोरा जुगला ना जानी नथी कम से कम तो जाने के लगे भात बटुआ के कम से कम घर के ऊपर उठाई रखे लगे इतना बुद्धि नहीं के तो दे हैं मोय जदी तोर जगह में थाती ना एखन लगे भात बटुआ घर ऊपर रेडी
ও মানে আচ্ছা, আমি মানে আগে একে যুগের বুড়া বুড়ি লাগি যে কখন বানপানি হবে জানেক লাগে, হয় না বলতো? তো ওটাই বলে খুঁজতি। তাহলে মোর বার্তা একবার শুনলে, হ্যাঁ? হাঁদেরকে যদি পানিটা বলতে ফোন করি কোনে, আমিন কালকে যাতি তহনে মান আমি ভাত বটুয়া গেলে ঘর উপরে উঠায় রাখবে, তবে হামিন উঠায় রাখতি। আমি নেই গম নাই পাইতে খুদ হামিনকে বললে হয় নাকি? হবে কোনো উপায় তো নাই এখন পানি খাইতে থাকে লাগবে। না শুনতি, মোকে ভি তো এখন ভুক লাগছে, মই কি করম? তুই তো কমসে কম জানেক লাগে, হ্যাঁ, যে বানপানি হতে মই ভাত বটুয়াটাকে উপরে আগুয়াকে উঠায় রাখাম বলকে। তোর এতটা বুদ্ধি নাই কেন কি? তুই তো জানেক লাগে কমসে কম, হ্যাঁ? তুই তো মানে তুই ঘরকের ভাত বটুয়াকের কথা যেতনা কি খুয়া দুয়া ওগুলা তো সব তোরে রিসবার, তুই তো জানেক লাগি যে ঘর উপরে উঠায় রাখাম পানি হতে, এতনাটা বুদ্ধি নাকি? এখন মোকে ভুক লাগে তো মই কি করম? তুই কি করবে পানি খা। বাপ রে বাপ বুধু, এবার কিন্তু বড় ডাঙর বানপানি হলো দেই আমাদের গাঁওটা মেনো। এ নাই বল রে ঢুংরু, বড় ডাঙর বানপানি হলে কেন? ভাত বটুয়া পর্যন্ত আমরা উঠাইতে নাই পারলো ঘর মে, ওটা চিন্তা কর। এখন কতদিন হিয়া পানিটা থাকি, কখন শুকাই? ভাত বটুয়া ঘরে আহেনও নাই খে, সব কেজন ভাষায় ভুসুই খতম। আরো আমরা এখন খাবো কি? পানি খা, উপায় নাই খে, পানি খাইক লাগি। পানিয়ে খাতে লাগবে রে বুধু, নহলে করবি কি? হ্যাঁ, নহলে খাবি কি? ওটা সচ কেত না কেতদিন কি জান পানিটা রই থাকি এরকম, কবে না কবে শুকাই। পানি না খেলে তো এনে এরকম টপকি যাবি। পানিয়ে খাতে লাগবে, কোনো উপায় নাই কি আর। পানি খাতে লাগবে কারো? নে একটা বাত নো, কি বলে এই যে মোর দোষ মাংরা ও যে কাহা হে না পাতা নো ভাষায় গেলে আহে না নাইছে সালা ফোন সে বি যোগাযোগ করে নাই পারবে না, কারেন্ট সারেন্ট থাকলে না ফোন করবে। মোবাইলটাও কি জানি ও ঘন্টা আমার মোবাইলটা যে ধরে থাই গেলে দুই চাঠালে কি জানি মোবাইল সিবাইল খতম। এবার বহুত ডাঙর বানপানি হলে দেই চালা একটা বাত ন ডুঙরু, কে জানি মোকে তো লাগছে পৃথিবীটা ধ্বংসই হয় নাকি। কেনে বলতো? কেনে কেনে মানে তুই তো গম পাচ্ছিস না এখন দিন দুনিয়া কিরকম চলতে, আগে এরকম নাই কেন? হ্যাঁ, সব তো পাপেই করছেন রে আদমি গিলা, হ্যাঁ? ও কারণ সে তো এইগুলা সব হতে দেখবে আরো কদিন পরে দুনিয়া সাফা হয়ে যায়। এক সময় মে তুই শুন রহি না, হ্যাঁ, কি বলে এটা অ্যাস্ট্রয়েড নো কি যে রে পৃথিবীতে ঘিরে এক বাত রয়েছে আগুন আগুন, ও হেটাই তো এটা দেখাতে এখন দেখো তো কিরকম পানি বাড়াতে, হ্যাঁ? ও অ্যাস্ট্রয়েড কে বদলি এইটাই আইকেনে সাফা করকে যাতে অ্যাস্ট্রয়েডটা আলেক তো জ্বলাতে, লেকিন জনটা নাকি এখন পানিটা আলেক যেটাতে একেবারে সাফা ধুয়াই কেলে গতে। মোকে এরকমই লাগতে যে পানিটা মানে হলে যে সব পাপ গিলা ধুয়াই যায়। কি বলতি তুই? তুইও পাপ করে রেখে যান, দেখবে তুইও টপকি যাবি রাতের ভিতরে। अबे साले